As the flame is lit, let it remind us all of the flame of knowledge, love, and harmony. May this light guide us towards excellence and inspire us to make today's event a memorable one. Let's all take a moment to absorb this beautiful symbol of light and positivity, marking the beginning of an incredible day filled with achievements, talent, and memories. Thank you, dignitaries. We feel blessed. Through every dawn and every dusk, we seek the light that guides us. In every challenge and every joy, we feel the presence of the Divine Spirit within us. Before we begin a series of performances, let's all take a moment to offer a prayer. A prayer not just in words, but in movement, grace, and devotion. We are about to witness a prayer dance, a beautiful blend of spirituality and art, where each step, each gesture, and each expression is a call to the divine. So, dear audience, I invite you to sit back, open your hearts, and let this performance connect you to a moment of peace and reflection. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सारिगा गा पा दा 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 सा पा दा सा रे गा रे सा रे सा दा सा दा सा रे गा पा दा 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 सा पा दा सा रे गा रे सा दा सा दा प दा प ग प दा सा रे रे गा प दा प ग प दा दा सा सा रे प दा प ग प दा सा रे रे गा प दा प ग प दा दा सा सा रे गा प दा प ग प दा प ग प रे सा रे गा रे गा प ग प दा प दा सा रे रे गा सा रे गा रे गा प ग प दा प दा सा रे रे गा सा रे गा रे गा प ग प दा प दा सा रे रे गा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
దేవ దేవా పద పద సద సరి సరి గరి గరి సరి సరి సద 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 పద పగ పద పద సద సరి సరి గరి గరి సరి సరి సద 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 పద పగ పద పద సద సా పద పద సద రే పద పద సరి గా असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय मृत्योर्मा अमृतंगमय 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 रि मम पप मम रि मम प नि पप मप नि सा नि सा सरि रि सा नि सा सरि हरि सरि सनि सनि पनि पमरि रि सा तकिट 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 तकदि हरि सरि सनि तकिट तकिट तकदि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै कान्तदीं तदीं तकिटदिमि कान्तदीं तदीं तकिटदिमि कान्तदीं तदीं तकिटदिमि सरि सरि मरि रि म प म पनि पप सरि सरि मरि रि म प म पनि पप सरि सरि सनि पनि प म मरि मरि सरि सरि सनि पनि प म मरि मरि रि स मरि प मनि प मरि प मनि प सनि प मनि प सनि रि सनि प सनि रि स मरि रि स मरि प मनि प मरि प मनि प सनि प मनि प सनि रि सनि प सनि रि स मरि तद्धि 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 ओम शांति 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 The teacher in charge for this divine prayer dance is Miss Shweta.